आज सांध्य पाठ को आप समस्त को स्वागत करें। काली आलोचना आरंभ कर 1974 मसीहा नवेम्बर मासर नवज्योतिर संपादक आलोचना जो विषय प्रपति उत्थापन कर विषय मनुष्य जातिर नूतन परिणाम। मनुष्य जातिर जो परिणाम स्वाभाविक परिणाम हूँ गोटे जो जहाँ चली एपर्यंत किंतु ता परिणाम जहाँ ही वास्तविक सत्य नुहे बर्तमान पर्यंत जानी तार एक नूतन परिणाम अच्छे। ये नूतन परिणाम विषय आम आलोचना करूँ। काली अधा करूँ वर्तमान जो मुहूर्त आम बास करुचु नाना कारण एक गुरुत्वपूर्ण महत्वपूर्ण मुहूर्त दीटा कथा कह गुरुत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण ए उभय शब्द व्यवहार करार अर्थ हूँ से मुहूर्तटी केते अधिक आम समस्त सचेतन हबार समय जो मुहूर्त आम बास कर जो पीरियड जो समय जो मुहूर्त माने जो समय बास कर समय उभय गुरुत्वपूर्ण एवं महत्वपूर्ण। यह एक विशेष परिवर्तन तथा रूपांतर बेल कारण यही मुहूर्त बा यही समय आगु आसी नाला केबे एवं भविष्य आउ ए समय आसब ना। अति स्पष्ट भाव में ए विषय माँ उल्लेख कर चिरंतनी बहिर प्रथम जो बाणी यह एक दुस्साहसिक कार्य जो माने दुस्साहसिक कार्य करने भल पाती मुझे भल पाए इत्यादि जो बाणी कहते आई लव देम जो लव एडवेंचर से जगह कहते जे यही समय आगुरी अतीत के आसी नाला कि भविष्य आउ आसब ना। अतीत आसी नाला बुझी अतीत समय आसी ना बुझी कि भविष्य आउ ये समय आसब ना ये कहीं घोषणा कराला भविष्य समय आसब ना कहीं से बाणी भितर आलोचना है थे जिते मार्ग तैयारी मार्ग जना पड़गला मार्ग आम पाईगलु बाट पाईगलु तेणु आउ खोजा कहीं पड़ो तेणु ये समय आउ कहीं आसो जो खोजार समय चली आमर गोटे गीत अच्छी खोजारे जो आनंद रही मिलबारे मिले नाही खोजारे जो आनंद रही मिलबारे मिले नाही खोजा लोक को आशा रखीबको खोजा लोक को आशा रखीबको अछंती कि केही कही खोजारे जो आनंद रही मिलबारे मिले नाही। एबे खूब अल्प दिन तले सावित्री मु डेली किसी पढ़े क्या गोटे लाइन पाइली अटेम्प्ट नॉट विक्ट्री माने अटेम्प्ट हूँ एक्चुअली जय नॉट विक्ट्री यही माने उद्यम उद्यमटा हूँ आनंदर उद्यम आम से मुहूर्त अच्छु ना खोजा मुहूर्त आम बाट खोजुचु परिवर्तन तथा रूपांतर बेल विशेष परिवर्तन एवं रूपांतर बेल परिवर्तन खाली नुह रूपांतर परिवर्तन तो पुणी परिवर्तन हो परिवर्तन पुणी थे परिवर्तन हो रूपांतर गले एकदम परिवर्तन आउ पुणी से पुराणा घटना घटव ना रूपांतर बेल एक विशेष परिवर्तन तथा रूपांतर बेल सबकि यही मुहूर्त नूतन चेतनार आलोक नूतन भाव निज गढ़ी तोड़ सबकि यही मुहूर्त
नूतन चेतनार आलोक नूतन भाव निजक गढ़ी तोल पुरातन चेतन आम बास करुचु नेचुराली पुरातन चेतनार जहाँ जहाँ प्रभाव तारी ऊपर बेस करके आम तार निर्भर कर बास करुचु नूतन चेतनार गोटे आलोक आसी नूतन चेतना आसी तार जो आलोक से आलोक नूतन भाव निजक गढ़ी तोल सबकि आम जीवन प्रत्येक किसी आमर चाली चलणी आचार व्यवहार कथबार्ता ये सब धीरे 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 परिवर्तन हो चलो ये नूतन चेतनार आलोक परिवर्तन हम नूतन चेतनार आलोक आप जमी धरतु गोटे कि परिवर्तन लक्ष्य आप बाकीटा सब जिते तार आनुषंगिक कथा सब बदल आनुषंगिक कथा सब बदल सी आई धारा जमी आगु धारा चलती सेम चलो ना जदि स्कूल कॉलेज को चलीगले आउ स्कूल बही नहीं जावाई कह नाई नहीं बहुत दिन धरी पढ़ुली से बही नहीं जी से बही नहीं जाइबनी जो सार मान पढ़ुली बहुत भल सार पाखे कॉलेज में पढ़ेबी से सार पढ़ेबे से घरटा मत भल लगी आम क्लासरूमटा मत बहुत भल लगुला से क्लासरूम में पढ़ी पारे एवं घरे मध्य जो समय मुझे स्कूल जाऊँगी से समय कॉलेज समय नुह ना मुझे समय अभ्यास हो बहुत दिन मुझे सबकि आनुषंगिक जितक यहाँ कॉलेज उदाहरण गोटे देली स्कूल कॉलेज को जो गलु आनुषंगिक जहाँ जहाँ सब एमती परिवर्तन हुए से मनुष्य पुरातन नूतन अवस्था को जीव मनुष्य पुरातन नूतन अवस्था जीव तार तार शरीर प्राण मन ठार आरंभ कर तार जावतीय दैनंदिन जीवन कार्य आचरण व्यवहार कथबार्ता तार विश्वास तार धारा तार ये सबकि परिवर्तन हो सबकि मुहूर्तर नूतन चेतना आलोक नूतन भाव निजक गढ़ी तोल यही नवसृष्टिर काल अति भयंकर दुर्विषह और संकटपूर्ण प्रपति मास थे थे गोटे दुटा शब्द हठात पूरे दे जो पूरे देवे से चाँकि लगे हठात ये सुंदर नूतन चेतनार आलोक नूतन भाव निज गढ़ी तोल बढ़िया लगला हठात कहले यही नवसृष्टिर काल जब नूतन सृष्टि गोटे हम से समय कौन काल मान से समय कौन अति भयंकर दुर्विषय और संकटपूर्ण जेते जेते नवसृष्टि होती जो जगह जेते जेते नवसृष्टि होती सब नवसृष्टि अति भयंकर सृष्टिटा भयंकर नुह से बेलटा भयंकर बेलटा भयंकर कहीं ना पुरातन सृष्टि को भांगिकी नूतन सृष्टि करा तेणु सहज हेनी भयंकर एवं दुर्विषह और संकटपूर्ण असह्य दुर्विषय माने अत्यंत जंत्रणापूर्ण आम वेरी कॉमन एग्जांपल सब दो गोटे गर्भवती महिला यदि गोटे संतान प्रसव करने जाऊँ जहाँ से मानकर वर्णना अच्छी से समय कष्ट को वर्णना कर कौ डिग्री कष्ट केते कष्ट कई वर्णना कर ऐसे कष्ट पछरे कारण हूँ नूतन सृष्टि से कष्ट पछरे कारण हूँ नूतन सृष्टि आउ जड़े संतान प्रसव कर किंतु कष्ट हम ना हाँ आजिकल तो आप मैंने कहीदे पारे कौन सीजेरियन करदे तो किसी कष्ट नहीं बेहस कर तो छुआ काटिकी पड़ यहाँ कौन स्वाभाविक कथा कह अस्वाभाविक कथा आम कहूँ स्वाभाविक भाव में गोटे माँ जिते संतान प्रसव करे से समय कष्ट आम खाली कथार कहूँ ना आम कौन से सब कहीपर जी से अनुभव कर ही कहे केवल तार पारालाल कष्ट नहीं संसार रे तार पारालाल तार समांतर कष्ट नहीं किंतु ताकू से आनंद सह्य कर दुर्विषह जो प्रकृत दुर्विषह शब्द संपूर्ण भाव प्रযোज्य
ଏବଂ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଆସିବ ସଂସାରକୁ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିଟି ଆସିବ ତା ପାଇଁ, ଏବଂ ସଙ୍କଟମୟ, ପ୍ରବଳ ସଙ୍କଟମୟ, ସେ ଶବ୍ଦ ବି ଅଛି। ନଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫୋରସିନ୍, କିଛି ବି ଆଗରୁ କହିହେବ ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଝିଅ ଡେଲିଭରି ହେବାର ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମୋର ବହୁତ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍। ସିଏ ଆସନ୍ତି, ସମାଜକୁ ଆସନ୍ତି, ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଆମ ଅଫିସ୍ ବନ୍ଧୁ। କହିଗଲେ ଯେ ଆଜି ଡେଟ୍ ଅଛି, ଆଜି ହେବ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ସିମ୍ପଟମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜି ହିଁ ହେଇଯିବ। ହଠାତ୍ ଫୋନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଛୁଆଟା ମରିଗଲା। ବହୁତ ଭଲ ଛୁଆଟା, ପୁଅଟେ ହେଇଥିଲା, ଭଲ ପୁଅଟେ ହେଇଥିଲା, ବେଶ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ସଙ୍କଟମୟ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଡାକ୍ତର ତ କହିଲେ ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା, ହଠାତ୍ ବେକରେ କ'ଣ ନାଡ଼ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଗଲା। ସେ ତ ପେଟ ଭିତରେ ସିଏ ଅଛି, ନାଡ଼ ବି ତ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି, ସେ ଗୁଡ଼େଇ ହେବନି ବୋଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କର କିଛି ହାତ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବାହାରୁ ଯେତିକି ଔଷଧ କି ଯାହା ଯାହା ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସନ୍ତାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଥାନ୍ତା, ଅନ୍ନାଚୁରାଲିଟି ଥାନ୍ତା, ସେ ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସିଜେରିଆନ୍ କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥିଲେ ଯେ ସନ୍ତାନଟା ନର୍ମାଲ ହେବ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଲ୍ସ ମିଳୁନି, ସନ୍ତାନର ଛୁଆଟିର ପଲ୍ସ ମିଳୁନି। ତା ବେକ ଭିତରେ ନାଡ଼, ସେ ଯେଉଁ ନାଡ଼ିଟା ଥାଏ, ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ତାକୁ କହନ୍ତି, ନାଭି ପାଖକୁ ଯାଇଥାଏ, ସେ କର୍ଡଟା ତା ବେକରେ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇଯାଇଛି, ମରିଗଲା ପେଟ ଭିତରେ ଛୁଆ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ନେଇକି ଆସେ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଦୁର୍ବିସହ ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏ ସବୁ ବାଟ ଦେଇ ସେ ଆସିବ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆମୂଳଚୂଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସଙ୍କଟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଉଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯିଏ ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ସାହିରେ ଖାଲି ହେବ, ଆଉ କେଉଁଠି ହେବନି। ଏଇଟା ସବୁ ପାଷାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ, ତାଙ୍କର କେଉଁଠି କିଛି ହେବନି, ଯାହା ହେବ ଆମରି ସାହିରେ ହେବ, ଆମ ଏଇଠି ହେବ, ଆମ ମାତୃଭୂମିରେ ହେବ, ଆଉ କେଉଁଠି ହେବନି। ଏମିତି ନୁହଁ, ଏଇଟା ସର୍ବବ୍ୟାପକ। ମାନେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ, ସମଗ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଭିତରେ ହେବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ଆମୂଳଚୂଳ। କିଛି ବାଦ ରହିବନି, କିଛି ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବନି, ବାଦ ରହିବନି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ, ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣ ସଙ୍କଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଥାଉ, ଯେତିକି ହେଲା ସେତିକି, ପୁଣି ଦେଖିବା ଆଉ କେବେ ଆଉଥରେ କରିବା, ସେମିତି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର ସେ ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ଆମୂଳଚୂଳ ରୂପାନ୍ତର ହେବ, ଆମୂଳଚୂଳ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ନାହିଁ, କୌଣସି କ'ଣଟା କୁହନ୍ତି, କିଛି ବାଟ ଗୋଟେ ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ ଦିଅ, ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦିଅ, ଏତକ ଦିନ ରୂପାନ୍ତର ବନ୍ଦ ଥାଉ, ପରେ ପୁଣି କରିବା, ସେସବୁ ତ ହେବନି, ଏକାବେଳକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ପୁରାପୁରି ଅନ୍ୟ ଏକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଉଠି ନ ଯାଇଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଦୁଃଖ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ଅବସାଦ, ଅଭିଘାତ ଲାଗି ରହିଥିବ। କେତେବେଳେ ସରିବ ଇଏ, ବା କେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ଆର ଅନୁଭବକୁ ପାସରିବୁ ବା ଅନୁଭବକୁ ଚାଲିଯିବୁ ନା, ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଗୋଟେ ଉପର ସ୍ତରରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚେତନାରେ ନ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୀଷଣ ଭିତରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଯେଉଁ ଉତ୍ଥାନ ଏକ ସଙ୍ଗେ ଏକାଥରକ, ତାହା କେବେ ବି ନୁହେଁ।
जदिओ समग्र मनुष्य जाति भितर परिवर्तन हम कि एका सागर समझे जमी घंटी पड़े पिला क्लास को जाती से घंटी पड़े सब लोक मैंने अतिमान हो काल सकाल सेमती हेनी एका समस्ते हो पार नहीं परिवर्तन किंतु केतक व्यक्ति धारण कर सुवर्ण अग्नि को धारण कर गोल्डन फायर सुवर्ण अग्नि माने से जो नूतन अग्नि अतिमान ज्योति जो मैंने ताकू धारण कर निज चेतना धारण कर जो मैंने निजको संपूर्ण रूपे पोड़ी जाली दे अतीत को पूर्ण रूपे भूली जाई नुआ पहाचर उठा चाहिए से निश्चय उठी जाई पारि अतीत को संपूर्ण भाव में पास जाऊ पड़ो अतीत सागर लड़ई हम अतीत आहरी बंची रहा चाहे ता विरुद्ध आसन भवितव्य महायुद्ध आम जब सफलता हासिल कर लड़ई अत सागे मन रखी बसला लड़ई कौन कर तो पूरा भूल सागे संपूर्ण परिवर्तन करा पड़ो अतीत पूर्ण रूपे भूली जाई नुआ पहाचर उठा चाहिए अतीत को भूली गले कौन हम भविष्य जो नूतन पावछ से उठीगले अतीत तलू चलीगला अतीत तलू चल मैंने तुम अतीत मुक्ति पाइल ये अतीत मुक्ति कौन सिद्धि उपलब्धि नुह अतीत मुक्ति मैंने अतीतर जो बंधन सब जी तुम परिवर्तन हाँपाई चाहू ना छाड़ू ना सुजोग दौ ना तुम से मुक्ति पाई परिवर्तन हाँ आरंभ कल नूतन पाहाच उठा चाहिए से मैंने निश्चय उठी जा पारे कहीं निज को संपूर्ण रूपे पोड़ी जाली दे निजर ये जो निज को पोड़ी देवा कथा कह निज को पोड़ी देवा माने मो भीतर जो अतीतर प्रभाव सब अच्छा जी आम भावुलु जी अपरिवर्तनीय परिवर्तन हो पारे नहीं जी से को पोड़ी जाली देवा अर्थ हो संपूर्ण भाव में परिवर्तन करदे यह ही थिला श्री अरविंद लक्ष्य साधना सिद्धि पूर्ण ज्योति शक्ति और आनंद को उतारी आनिबा जो नुआ पावछरे चढ़ा नुआ पावछरे चढ़ी ऊर्ध्व को उठा यह ही थिला श्री अरविंद लक्ष्य पुरातन रु नूतन को जीवा आम माँ श्री अरविंद लक्ष्य को जिते भाव जहाँ बुझे पारू सती सहज सरल भाव में कह गले मनीष भगवान हम मनीष अतिमानव हम बा भगवान हम आहरी सहज बुझ मनीष दिने भगवान हम आठू सामान्य कम किसी लक्ष्य नुह तेणु जो मैंने पथर अग्रगति कर हाँ कहले यही कार्य अत्यंत दुस्साहसिक कार्य वैप्लविक कार्य ये शब्द को बराबर एक विप्लव विप्लव बोली कही चलते विप्लव माने आमर दाबी पूर्ण हो से विप्लव नुह आध्यात्मिक विप्लव आध्यात्मिक धारा गोटे विप्लव चेतना भीतर गोटे विप्लव सृष्टि हो जो मैंने यही पथर अग्रगति करें से माने बराबर मन रखा उचित यहाँ ही यथार्थ दुस्साहसिक यात्रा जो मैंने यही पथर अग्रगति करें नाचुअली मन रखिले करें जदि मन न रखे से माने बराबर मन रखा उचित यहाँ ही यथार्थ दुस्साहसिक यात्रा रियल एडवेंचर यही मेसेज आसीगला जो मेसेज आम आलोचना कर दुस्साहसिक कार्य रियल एडवेंचर यही संबंध में 1957 मसीह एक वक्तव्य सीमा जहाँ कहते पुनः पुनः स्मरण रखा उचित बहुत सुंदर चमत्कार से बाणीटा आम बर्तमान आलोचना करवा देयर आर पीपल हु लव एडवेंचर देयर आर पीपल हु लव एडवेंचर इट इज दिस आई कॉल and I tell them this I invite to the great adventure ओडिया पर अच्छे ओडिया को आम व्याख्या करिया ए बाणी की आम समस्ते केते थर जे पढ़ी कह चिरंतन बहिर प्रथम मेसेज इट इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ रिपीटिंग स्पिरिचुअली व्हाट अदर्स हैव डन बिफोर अस for our adventure begins beyond that. It is a question of a new creation, entirely new, with all the unforeseen events
the risks, the hazards it entails, a real adventure, whose goal is certain victory, but the road to which is unknown and must be traced out step by step in the unexplored. Something that has never been in this present universe and that will never be again in the same way. If that interests you, well, let us embark. What will happen to you tomorrow, I have no idea. What will happen to you tomorrow, I have no idea. ଏହାର ସାର ମର୍ମ ଏହି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଛରେ ଆସନ୍ତୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରପତି କରିନାହାନ୍ତି, ତା ଖାଲି ମର୍ମାର୍ଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ଆସ এই ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କର। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର କଥା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର କଥା। ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଫର୍ ଆୱାର ଆଡଭେଞ୍ଚର ବିଗିନ୍ସ ବିୟଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍। ଅନ୍ୟମାନେ ଯାହା କରି 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 ଆସି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆମେ ତାପରେ ପୁଣି ଆମ କାମ। ସୋ ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି ରିପିଟେସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଓଲ୍ଡ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ଘଟି 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 ଆସିଛି ଯୋଉଠି ପହଞ୍ଚେ ତା ପରଠୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ, ତେଣୁ ପୁରାତନ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁ ଉଠୁଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର କଥା, ପୁରାତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ବହୁତ ବିପଦ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହାହେଉଛି, ବିପଦ ନଥିବ କିନ୍ତୁ? ଯଦି ବିପଦ ନାହିଁ ଦୁଃସାହସ ଦରକାର କ'ଣ? ଯଦି ବିପଦ ନାହିଁ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହେଲା? ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ହିଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁ ବିପଦ, ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ କାଟି କାଟି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ, ଅନଟ୍ରଡନ୍। ସେ ବାଟରେ କେହି କେବେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବାଟ ତ ନାହିଁ, ଆଉ ବାଟରେ ଯିବେ କ'ଣ? ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ସେହି ଜଗତେ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ରାସ୍ତା କାଟିବା ହାତେ, ହସି ହସି ସବୁ ବିପଦ ସହି ନେବା, ଦେଖାଇ ଦେବା ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ନୂଆ, ଗଢ଼ି ଦେବାରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ଦେଖାଇ ଦେବା ଜଗତକୁ ଆଲୋକ ନୂଆ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ସେପଟେ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜକୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇନାହିଁ। ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରେ ଏପରି କେବେ ବି ଘଟିନଥିଲା, ଆଉ ଠିକ୍ ଏହିପରି କେବେ ବି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛୁ, କେବେ ବି ଘଟିବନି। ଥରେ ରାସ୍ତା କଟାକଟି ହେଇ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେଇଗଲା, ଆଉ କାହିଁ ଘଟିବ? ସମସ୍ତ ନିଜ ବାଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯଦି ଏଇ କଥା ପ୍ରତି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଉତ୍ସାହ ଥାଏ, ତେବେ ଚାଲ। ଏଠି ଚାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଏମ୍ବାର୍କ ଅଛ। ଏଇଠି ସବୁ ରହସ୍ୟ ରହିଗଲା। ଚାଲ କହିବା ମାନେ ସିଏ କୋଉଠି ଥିବେ? ମାତା କହିଲେ ଚାଲ, ଚାଲ କହିବା ମାନେ ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଏମ୍ବାର୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଆ ହେଉଛି ଚାଲ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବା, ଚାଲ ମାଡ଼ିଯିବା। ଏମ୍ବାର୍କ ହେଉଛି ମାଡ଼ି ଚାଲିବା। ତା ଅର୍ଥ ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତ୍ରାରେ ରହିବେ। ଚାଲ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଚାଲ, ଯାଅ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଏସବୁ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତେବେ ଯାଅ, ଯାଅ କାମ କର, ସେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଚାଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାମାନେ ସି ୱିଲ୍ ବି ୱିଥ୍ ଅସ୍। ଏଇଟାଠୁ ବଢ଼ି ଆଉ ଅଧିକ ଆଶ୍ୱାସନା ଆମ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୁଃସାହସିକ ହଉ, ଯେତେ ବିପଦ ହଉ, ଯେତେ ଯାହା ହଉ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ହିଁ କନସୋଲେସନ୍, ଯେ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ। She will never leave us alone. She will never leave us alone. ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ତୋର ମା, ତୁ ମୋ ସନ୍ତାନ।
ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଶାସିକ ମାର୍ଗ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସଫଳ ହେବେନି। ମା ତ ଅଛନ୍ତି ବଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେନି ଚାଲ ପଳେଇବା, ସେମିତି ନୁହଁ। ମା ଅଛନ୍ତି ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ତମ ଉତ୍ସାହ, ତମ ସାହସ, ତମର ବିଶ୍ୱାସ 3 ଗୁଣ ହେଇଯିବ। ମା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ନିର୍ଭର କରିଦେଇ ମା ଅଛନ୍ତି ଆମର କିଛି ହବନି ଚାଲ ଯିବା, ସେମିତି ନୁହଁ। ଯାହା ବି ହଉ ହବ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ମା ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ମା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବେ, ଚାଲ। ତେଣୁ କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ସେ କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ମା କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହାପନ୍ ଟୁ ଟୁମୋରୋ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଆଇଡ଼ିଆ। କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ତୋର ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନି। ପ୍ରପତି ତା ଓଡ଼ିଆ ଲେଖୁଛନ୍ତି କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ସେ କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦେଇ ଆଗେଇ ଚାଲ। ତା ଆଗରୁ କହିସାରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବି। ଯଦି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ଯାହା ଘଟିବ ଘଟୁ। କାଲି କ'ଣ ଘଟିବ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଆଇଡ଼ିଆ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହ୍ୱାଟ୍ ୱିଲ୍ ହାପନ୍ ଟୁ ଟୁମୋରୋ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ଆଇଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ହବ, ନ ଜାଣ କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ନ ଜାଣ କିଛି ଯାଏ ନାହିଁ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବ ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି କରିପାରିବୁ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ବିଶ୍ୱାସ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଯେଉଁ ଭଗବତ ବିଧାନ ଓ ନିୟତି ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। 3ଟା ଜିନିଷ କହିଲେ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ମା ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଉପରେ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ମା କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଉପରେ ବିଜୟ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ୱିଲ୍ ଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପକୁ କହିଲେ ଦେଖ ଥରେ ସଂକଳ୍ପ ହୁଏତ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ପୁଣି ଥରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ସେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ 1000 ଥର ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ 1001 ଥର କରିବ। 1000 ଟାଇମ୍ସ ବି ଯଦି ସଂକଳ୍ପ ନ ରଖି ପାରିଲ 1001 ଟାଇମ୍ସ ବି କରିବ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରେ ତମର ବିଜୟ ଲାଭ ନ ହେଇଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅହଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୋପ ନ ହେଇଛି, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 1000 ଥର ମଧ୍ୟ ମା କହୁଛନ୍ତି 1000 ଥର ଯଦି ତମ ସଂକଳ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ପୁଣି ଥରେ ସଂକଳ୍ପ କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ହତାଶ ହେଇଯିବାର ନାହିଁ। ଜଣେ କି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି 16 ଥର ନା 17 ଥରରେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା 17 ଥର ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବା, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ପାସ୍ ନ କଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଜିଦି ତ ମାଟ୍ରିକ ତ ପାସ୍ କରିବି। କେଉଁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଜଣେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ମନେ ପଡ଼ୁନି। ସେମିତି ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ବ କିଏ କରିଥିଲେ? ଥମାସ୍ ଏଡିସନ୍। କାଳେ 100 ଥର ନା କ'ଣ ଫେଲ୍ ହେଲା ପରେ ତାପରେ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଥର ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିଲା, କେଉଁ ଗୋଟେ ବିଫଳତା ନଥିଲା। ଥମାସ୍ ଏଡିସନ୍। ତେଣୁ ହତାଶ ହେବାର ନାହିଁ, ହାର ମାନିଯିବାର ନାହିଁ, ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେସେଜ, ଡୋଣ୍ଟ ଗିଭ୍ ଅପ୍। ଗିଭ୍ ଅପ୍ ମାନେ ଛାଡ଼, କିଏ ଗୋଟେ ହେବନି, ହେ ଏସବୁ ଲୋକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ କାମ ଛାଡ଼। ହତାଶ ହେବାର ନାହିଁ, ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ନାହିଁ, କାମରୁ ୱିଡ୍ର କରିବାର ନାହିଁ, ଫେରିଯିବାର ନାହିଁ। ନେଭର ଗିଭ୍ ଅପ୍, ମାଡ଼ି ଚାଲିବା ଯାହା ହେବ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ଘଟିବ। ଏଇ କଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପର ସହ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଭଗବତ ବିଧାନ ନିୟତି ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଯାହା ଭଗବାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବତ ବିଧାନ ମାନେ ଏଇଟା ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଲର୍ଡ଼। ଭଗବାନ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିୟତି ରହିଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। କେଉଁଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି? ଅତିମାନସ ରୂପାନ୍ତର ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି। 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟର ଲାଷ୍ଟ ପାରା, ଲାଷ୍ଟ but 1 ପାରା ମା କହିଲେ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ଚେଞ୍ଜ ଇଜ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଡିକ୍ରିଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଇନଏଭିଟେବଲ୍। ଡିକ୍ରିଡ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି, ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କାହାର ନାହିଁ। ସେଇ କଥା କୁହାହେଉଛି। ଏ
एटा नियति जहाँ भगवत विधान और नियति रही निश्चय सिद्ध हम आम एटा शेष करदे काली पड़ा 1975 फेब्रुआरी मासर संपादकीय एवं विषयटा बहुत भल विषय अच्छी नूतन समाजर दिग्दर्शन भगवत सेवकर प्रार्थना विघ्न विनाशन हे भगवान जय हो तो आम मान अंतरे किसी जपरी तुम कार्य विघ्न न घटाए किसी जपरी तुम आविर्भाव विलंब न घटाए सकल विषय सकल मुहूर्त पूर्ण हो तुम इच्छा तुम सम्मुखें छिड़ा आम माने तुम इच्छा ही आम मान मध्य आम मान सत्ता प्रत्येक अंगरे प्रत्येक कर्म उच्चतम चूड़ारू तुच्छतम प्रत्येक कोशरे पूर्ण हो तुम ठारे आम मान निष्ठा हुए जपरी सर्वांगीन चिरंतन आम मैंने अन्य सबकि परिहार कर चाहूँ संपूर्ण रूपे तुम प्रभाव अधीन रही आम मैंने केपरी न भूलु तुम निकटरे गभीर भाव निबिड़ भाव कृतज्ञ ही रही प्रति मुहूर्त तुम्हें आम मान को जो अपरूप संपद सब दान कर जाउछ से सबूर किसी जपरी आम मैंने अपचय न करूँ आम मान प्रत्येक अंग जपरी तुम कार्य सहचर हुए से सब जपरी प्रस्तुत हो उठती तुम सिद्धि परम सिद्धिकर्ता हे भगवान जय हो तुम विजय दियो आम मान ज्वलंत सक्रिय चरम अटल विश्वास इन द नेम ऑफ द मदर फॉर द सेक ऑफ द मदर बाय द पावर ऑफ द मदर विथ द स्ट्रेंथ ऑफ द मदर टू ऑल adverse harmful being of force I order to quit this place at once and forever.